तज़किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना में से जो वो 82वां नंबर जी 82nd, यस और ये है अल-मुंतक़िम। अल-मुंतक़िम इंतकाम से, यानी इंतकाम लेने वाला, बदला लेने वाला। ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है और इसकी बातनी कैफियत जमाली है। बातनी कैफियत इसकी जमाली है, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम बाज़ जलाली हैं, बाज़ जमाली हैं। तो ये जमाली इसकी बातनी कैफियत है और बड़ा अजीब व गरीब नाम है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है गोया के गुनाहगार और नाफरमान और बागी लोगों का इंतकाम लिया जाता है। और अल्लाह की शान तो वह है कि वला यखाफ़ु उक़बाहा, उसको अपने किसी किस्म के पीछे का भी डर नहीं होता कि इंतकाम किसी से ले लिया, किसी को तहस नहस मलिया मेट कर दिया, फिर अल्लाह का पीछा करने वालों को माई का लाल हो। अल्लाह को ये भी खौफ नहीं होता। दुनिया में तो होता है कि अगर एक ने इंतकाम लिया तो उसको डर होता उसकी नस्ल में मुझसे ना इंतकाम लें, लेकिन अल्लाह की शान ये है कि वो उससे कोई इंतकाम नहीं ले सकता। वो ख़ुद मुंतक़िम है, ख़ुद वो इंतकाम लेता है, बदला लेता है। इसके जो है वो अदद कबीर 360 हैं, 360, और अदद मुफरद इसका जो है वो 3 है। 3 इसका अदद मुफरद है और गोया के 3 दिन के अंदर जो है कोई ना कोई अहवाल इजलाल के ज़ाहिर हो सकते हैं, इस तरीके से अगर इसको पढ़ा जाए। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी दुश्मन से इंतकाम लेना, बदला लेना है और ख़ुद लेने की ताकत नहीं है, और उसको वो अल्लाह के सुपुर्द कर रहा है कि अल्लाह मियाँ आप तो मुंतक़िम हैं और आप जब इंतकाम लेते हैं तो कोई पीछे नहीं कर सकता आपका, तो आप मेरी तरफ से इंतकाम ले लीजिए इस जालिम दुश्मन से। मूजी है, बाज नहीं आता। उसके लिए 3 जुमे तक मुसलसल इसको कसरत से पढ़ना है, कोई तादाद नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते या मुंतक़िम या मुंतक़िम या मुंतक़िम का विरद रखना है। 3 जुमे गुजरेंगे इंशाअल्लाह, जो उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त से इंतकाम ले लेंगे और वो दुश्मन ऐसी किसी मुसीबत आफत में मुब्तला होगा कि जनाब वो उसके पास कोई पसो पेश नहीं होगा कि वो आपका पीछा कर सके। दूसरा इसका फ़ायदा ये कि कोई काम आपका हो नहीं रहा, या आप चाहते हैं कि मैं ये नया काम शुरू कर रखा और ये काम हो और खूब तरक्की पकड़े ये काम, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। आधी रात के बाद अपने नाम की आदत निकाल ले या ख़ुद इसके नाम की आदत जो है 360, इतनी मरतबा जो है इसने इसका विरद करना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर दे, इंशाअल्लाह उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला उसका काम पाए तकमील को पहुँचा देंगे। और कोई ऐसा जो हासी दुश्मन और जो वो अदावत करने वाला उसके भी आड़ नहीं बन सकता और आपका काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये खूबी है। और एक खूबी इसके अंदर ये है कि आप चाहते हैं दुश्मन हलाक हो जाए, दुश्मन हलाक हो और मूजी दुश्मन है, और ऐसा मूजी है कि वो गोया कि दीन व ईमान का भी दुश्मन और ख़ुद आपके जान व सामान का भी दुश्मन है और बाज नहीं आता। और मूजी दुश्मन जो होता है, आप जानते हैं कि शरीयत में भी उसकी मिसाल ऐसी हो जाती है कि जैसे सांप और बिच्छू, क्योंकि ये मूजी हैं और सांप और बिच्छू को जो है जहाँ देखो कत्ल करो। यहाँ तक कि हदीस में फरमाया कि नमाज की हालत में इवन तुम खड़े हो और सांप बिच्छू देख लो तो नमाज की हालत में उसकी जूता उठा के कत्ल करो, तुम्हारी नमाज नहीं टूटेगी। वहीं जान से छोड़ी वहीं से स्टार्ट करो। इतनी ये क्यों कि ये बिच्छू जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नालैन शरीफ के अंदर एक मरतबा छुप के बैठ गया। आपने जैसे नालैन शरीफ पहने तो आपको काटा उसने, आपने फौरन पाँव खींचा, फरमाया कि जालिम नबी और गैर नबी को भी नहीं पहचानता, यानी ऐसा बदबख्त है। तो इसलिए जो है वो ये मूजी दुश्मन जब हो जाता है तो उसकी भी हलाकत जो है वो ज़ाहिर उसकी इजाज़त हो जाती है। नस्से कुरान है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो बच्चा कत्ल किया क्योंकि फ्यूचर में जाके वो मूजी बनने वाला था, और गोया कि ना सिर्फ जान का बल्कि ईमान का मूजी, माँ बाप का भी ईमान ले उड़ता, वो ऐसा बागी अल्लाह का बनता, उन्होंने उसको पहले ही कत्ल कर दिया। तो मैं इसलिए इसकी डिटेल बयान कर रहा हूँ कि बहुत से सुनने वाले जो बड़े रहम दिल और चिड़ी दिल होते हैं तो कहते यार ये हलाकत के वजीफ़े बताए जा रहे हैं। तो नहीं भाई, जिसको हलाक करना उसके लिए बताए जा रहे हैं। अल्लाह ने भी तो फ़िरौन को हलाक किया, हामान को हलाक किया, तो हलाक होना इटसेल्फ कोई खौफ की बात नहीं है, लेकिन हलाक किया किसको जा रहा है ये देखा जाए, जालिम को या मजलूम को।
تو ایسا کوئی ظالم موذی جو ہے وہ اگر ستاتا ہے تو بڑی زبردست تاثیر ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ اور اللہ کے چند نام ملانے ہیں اور یہ یوں پڑھنا، اور 1000 دفعہ پڑھنا رات کو تنہائی میں بیٹھ کے ہلکا سا اندھیرا کر کے. اور وہ یا قہارو یا مذلو یا منتقمو یا ممیتو، یا قہارو یا مذلو یا منتقم یا ممیتو 1000 دفعہ جو ہے اس دشمن کا تصور کر کے پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درشی پڑھ لیں اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں. آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس شخص کو ہلاک برباد کرتا. اس میں زبردست تاثیر ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی کام میں شروع کروں یا کسی سفر میں جاؤں تو کوئی حاسد دشمن مجھے نقصان نہ پہنچائے، یا کوئی چور ڈاکو جو ہے وہ کہیں پیچھا کرے اور وہ میری جانی سامان کا دشمن بن جائے. تو اس کو گیا کہ پریکاشن کے طور کے اوپر یہ منتقموں کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ اگر پہلے سے آپ اس کا اہتمام کر لیں گے تو آپ جو ہے ہر طرح جو ہے وہ کسی بھی قسم کے جس ظالمانہ کارروائی سے بچ جائیں گے. اس کے لیے ہے کہ اپنے نام کی عدد نکالیں یا اس کے نام کی عدد، یا کم سے کم 41 ٹائم 41 مرتبہ یا منتقم پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں اور دم کر کے چدائیں پھونکیں اور گھر سے نکل کے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. بس کوئی مائی کا لال آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. گویا کہ وہ کہتے کہ پہلے سے آپ کی حفاظتی حصار کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور ایک تاثیر آنکھوں کے حوالے سے بہت زبردست ہے. جس کی آنکھیں دکھنی آ جاتی ہیں اور آنکھیں دکھنی آتی ہیں، آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، تو اس کے لیے بڑی تاثیر ہے. اس کے لیے یہ یا منتقم جو ہے وہ وقفے سے 11 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں انگلیوں پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ ملتا رہے. جب بھی یاد ہے پڑھ کے آنکھوں پہ ملتا رہے، انشاءاللہ آنکھوں کی وہ دکھن تکلیف رفع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو زبردست یہ تاثیر ہے. اس سے انشاءاللہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. حضرت ہے تو جمالی کیفیت والا لیکن ثقیل ہے بہت. یہ بھی اللہ نے بیلنس رکھا. اچھا. ادھر ثقالت کا عالم انتقام لینے والا، ادھر اس کی کیفیت جمالی رکھی ہے. جی. ورنہ اگر جلالی بھی کیفیت رکھتے جی. تو پڑھنے والا ہی جل کے راکھ ہو جاتا. یہ اللہ کا یہ کمال ہے کہ اللہ اپنے ناموں میں یہ بڑا حالانکہ منتقم کے اندر جلال نظر آ رہا ہے، جی. اللہ نے اس کی تاثیر کو جمالی کر دیا جی. تاکہ اعتدال رہے، تاکہ پڑھنے والے بیچارے ذاکر پڑھ تو پائیں، جی. ورنہ تو زبانیں جل جائیں. یہ اتنا جو زبردست نام. بالکل. اس میں جو کام کی باتیں ہیں وہ ساری کام کی باتیں ہیں، لیکن سخت یوں ہیں کہ کسی دشمن سے بدلہ لینا وہ تو جائز ہے، لینا ہی چاہیے دشمن سے بدلہ، لیکن بدلہ خود نہ لیں، اللہ کے ذریعے لیں. اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارے دشمن سے بدلہ لیں، اور اللہ جہاں تک مناسب سمجھیں گے وہاں تک بدلہ لیں گے تو انصاف ہو جائے گا. تو یہ بات تو پکی رہی. اور پھر یہ کہ رکے ہوئے کام بنانا، اس کا بھی آپ نے طریقہ بتا دیا. اور پھر یہ جو ہلاکت والی بات ہے یہ ہے تو مشکل لیکن جائز ہے کسی حد تک. تو یہ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. یا مشورہ کر لیں، آپ سے مشورہ کر لیں، بتا دیں حالات کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں یہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن کام کی بات ہے، بہت زبردست ہے. بہت خوب، بہت شکریہ.